قوموں کے اصلی ہیرے وہ ہیرو ہیں جو سچائی اور اصولوں کی خاطر کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرتے. یہ آگے بڑھتے ہیں جب دوسرے پیچھے ہٹتے ہیں. یہ جاگتے ہیں تاکہ سب کو سکھ کی نیند میسر ہو سکے. انہیں دولت اور شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی ہیرو قوموں کے اصلی ہیرے ہوتے ہیں. ہمیں ایسے ہی بکھرے ہیرو کی تلاش ہے. ہیرو کی تلاش کے ہر پروگرام میں ہم پاکستانی بچوں کو پڑھنے اور آگے بڑھنے کا پیغام دیتے ہیں. انہیں اقبال، سر سید اور قائد کا پیغام دیتے ہیں. انہیں اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے حوالے سے فرمودات یاد دلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اب سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ تعلیم ہی ترقی کی کنجی ہے اور جہالت، بیکاری اور بیماری کا خاتمہ صرف اور صرف تعلیم سے ہی ممکن ہے. ملک سے جہالت، بیکاری اور بیماری کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ بہت سے ادارے اور افراد بھی کوشاں ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سفر مل کر ہی طے ہوگا، پھر کہیں منزل آئے گی. ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اب صرف صاحب حیثیت یا ریسورسفل لوگ ہی اس عمل میں پیش نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جن کے پاس شاید وسائل تو کم ہیں لیکن جن کے جذبے بہت مضبوط ہیں، وہ بھی اس عمل میں اب آگے ہیں. ہمارے آج کے دوسرے ہیرو ایک ایسے پاکستانی محنت کش کاتب ہیں کہ جنہوں نے قلم کی کمائی سے، کتابت کی کمائی سے غریب بچوں کے لیے ایک مفت اسکول قائم کیا ہے. آئیے ملتے ہیں نواں پنڈ قلعہ دیدار سنگھ ضلع گوجرانوالا کے کوشش اسکول کے سرپرست جناب چودھری محمد صادق سے. کوشش اسکول جس 14 مرلے کی زمین پر ہے، وہاں چودھری محمد صادق کا گھر تھا، جس کے بارے میں پہلے ان کا خیال تھا کہ کام سے ریٹائرمنٹ لے کر اپنے گاؤں واپس آ کر اسی گھر میں رہیں گے. لیکن کاتب تقدیر نے اس کاتب محنت کش کو ایک اور راہ دکھلائی. جب میں گاؤں میں ہر ہفتے آتا تھا ویکنڈ پہ، تو میں اپنے گاؤں کے بچوں کو گوبر کے ڈیروں پر کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا اور ان کا مستقبل مجھے تاریک نظر آ رہا تھا کہ یہ بڑے ہو کر اپنے ملک کے لیے کیا بنیں گے. تو 8 ستمبر 2003 کو جس وقت یوم خواندگی حکومت منا رہی تھی، تو میں نے یہاں عملی طور پر اپنے اس گاؤں میں 8 ستمبر کو صبح 7:30 بجے میرے سلان میں بچوں کی آواز لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میں نے اپنی خود سنی. صادق چودھری صاحب بڑے عرصے سے چاہتے تھے کہ ان کے اسکول جو ہے نواں پنڈ، اس میں ایک اسکول ہو جس میں چھوٹے بچے جو ہیں جو کہ برباد ہوتے ہیں، جو کہ روڑی پہ کھیلتے رہتے ہیں، جو کہ جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے یا جو زیادہ دور نہیں جا سکتے، وہ اپنے والدین کی نگاہوں میں رہیں، ان کے سامنے رہیں اور اسی اسکول میں. تو انہوں نے خود ہی ہمت کی اور خود ہی اپنا جو تھا مکان اسی کو انہوں نے 16 مرلے کا جو تھا اسی میں اسکول شروع کر دیا. کوشش اسکول جو ضلع گوجرانوالا کے گاؤں نواں پنڈ میں ہے، وہاں کے غریب والدین کے لیے ترقی کا نیا پیغام لے کر آیا ہے. یہ اسکول انہیں غربت کے اندھیرے میں اس کوشش نے امید کی نئی کرن دکھلائی ہے اور اب اس گاؤں کے 90 سے زیادہ بچے کوشش اسکول آ رہے ہیں. میرے لیے تو یہ بہت آنر کی بات ہے کہ یہ میرے گاؤں کا اسکول ہے. تو یہ انکل کی بہت اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے کوشش کے نام سے یہ اسکول شروع کیا ہے. یہ ان کی کوشش ہے، اللہ کرے کہ یہ کوشش کامیاب ہو اور یہ اسکول دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے. ہاں جی، یہ سکول جہاں ساڈے پنڈ بنے نا، یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے. کیوں نکے نکے بال اتوں سردیاں نے دھنداں اتوں بندہ 10 پائی جو نہیں دیکھتا. پھر بچیاں نے جہاں 8 9 سال انہوں واسطے بڑی بہتری ہوئی ہے.
ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਣ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ चले जाते हैं ते बच्चों की मुश्किल आसान हो गई। ये जो मासूम बच्चे हैं ये इन लहलहाती खेतों की तरह हैं। ये इनको अगर हमने इनको खाद इल्म की खाद ना डाली या इनको इल्म का पानी ना दिया तो ये फसलें जो लहलहा रही हैं ये खुश्क हो जाएंगी, और जब खुश्क हो जाएंगी तो हमारा मुल्क का नाम जो है ना ये मिट जाएगा। इस मुल्क को कायम दायम रखने के लिए हमें चाहिए कि इनको इनकी आबियारी करते रहें, इनको पानी देते रहें इल्म का। चौधरी मोहम्मद सादिक एक मेहनतकश कातिब हैं, कोई सरमायादार नहीं, लेकिन दिल में अपने गरीब भाइयों का दर्द रखते हैं। साहिब हैसियत लोगों को ये समझना चाहिए और उनमें से कई समझते और करते भी हैं कि जो पैसा वो अपनी जिंदगी को पुर आसाइश बनाने पर लगाएं, उस पैसे में से वो हिस्सा जो अल्लाह ने मुतय्यन किया है वो जरूर उसकी राह में लौटाएं। बहुत बरकत की बात है ये, और ये आजमाई बात है। अपने आप से बाहर निकलें और दूसरों की तरफ भी देखें, अपनी जात के अलावा दूसरों का भी ख्याल रखें और देखें, अपनी जात में जिंदगी ना बसर कर दें। ये कोई जिंदगी नहीं है कि इंसान अपनी जात के अंदर ही गुम रह कर दुनिया से चला जाए। मैंने जो काम किया है मैं इतना सुरखरू हूं अपनी जिंदगी से कि मेरा ख्याल है कि मैंने ऐसा महसूस किया कि मैंने जिंदगी में सबसे अच्छा काम ये किया। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों नहीं कुछ दूसरे लोग भी अपने मुल्क के बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये हमारा मुल्क है जो श्रीलंका से भी पीछे है, बांग्लादेश से भी एजुकेशन में पीछे है। ये हमारी इन लंबी लंबी गाड़ियों का क्या फायदा है? जब एक सरमायादार बनता है तो उसकी औलाद जो है वो चीलों की तरह उसकी छोड़ी जायदाद पे चपड़ती है। मैं बार बार उन लोगों से दरखास्त करता हूँ जो बहुत ही साहिब हैसियत और अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारे हैं, जो अपने बच्चों पे 6-7 हजार रुपया महीना खर्च कर रहे हैं, क्या वो मेरे गांव के बच्चों के लिए 100 रुपया महीने का सरप्लस नहीं कर सकते? अगर वो मेरी तरह 100 रुपया भी सरप्लस करें मेरे बच्चों के लिए तो पूरे मुल्क के बच्चे, मैं हल्फन कहता हूं कि कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। लेकिन ये सिर्फ आवाम के तामर से हुकूमत सारे काम नहीं कर सकती। हुकूमत कहाँ कहाँ जाएगी हमारे साथ? हमें खुद भी तो कुछ करना चाहिए, खुद भी तो कुछ सोचना चाहिए। मेरे ऐसे लोगों से दरखास्त है कि वो अपनी जात के खौल से बाहर निकलें। ये जिंदगी नहीं है कि खाया पिया और दुनिया से चला गया, ये तो जानवरों की जिंदगी है। तो देखा आपने कि एक गरीब कातिब ने अपने कलम की कमाई से गरीब बच्चों के लिए एक ऐसे स्कूल की बुनियाद रखी है जहां ये बच्चे कलम उठाएंगे, इल्म पाएंगे। पूरी कौम चौधरी मोहम्मद सादिक को इनकी इस बेलौस कोशिश स्कूल के कयाम पर खिराज तहसीन पेश करती है। वाह! तो देखा आपने कि कहीं हमारे ये बागबान कलमी आमों से कौम की खिदमत कर रहे हैं और कहीं कलम से हमारे ये कलमकार कौम को इकरा का फलसफा समझा रहे हैं। यही तो बात है हम पाकिस्तानियों की। और अब हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा बाग है कि जहां इल्म के, फहम के हम सबको मिलकर लाखों बल्कि करोड़ों पौधे लगाने हैं और लगाते जाने हैं, क्योंकि मंजिल है हरा भरा, तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपकी नजर में ऐसे हीरोज और हीरोइंस हों जिन्हें आप हीरो की तलाश के तवज्जुह से सामने लाना चाहें तो हमें खत जरूर लिखिए। हमारा पता प्रोग्राम हीरो की तलाश, PO बॉक्स नंबर 1978 लाहौर पाकिस्तान। हमारा ईमेल एड्रेस hkt@medianext.tv।